बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहसिन और आप सीख रहे हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग। आज हम देखेंगे कि ब्रोकर्स जो आपने इंतखाब करना है उसके कौन से 6 ऐसे मैं आपके साथ असूल शेयर करूंगा कि जब भी आप ब्रोकर कोई भी सिलेक्ट करें। वैसे तो जो मैं रिकमेंड करता हूँ ब्रोकर्स नीचे डिस्क्रिप्शन में हर वीडियो के मौजूद हैं और उनका लिंक है, आप उसके साथ अकाउंट बनाएंगे तो उसमें यह है कि काफ़ी मतलब कि टाइम से मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ और अच्छे ब्रोकर्स मैं आपको रिकमेंड करता रहूँगा। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप लिंक हैं, उनके थ्रू ही अकाउंट बनाएं तो बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा। वैसे अदरवाइज़ अगर आप खुद से भी ब्रोकर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो 6 असूल हैं जो कि समझना ज़रूरी हैं और उसी को देखते हुए आप उसको फिर आगे कंटिन्यू करिएगा। ब्रोकर्स के इंतखाब का मरला आपके लिए सबसे एक अहम काम है, ख़ास तौर पर जब आपको ये इल्म ना हो कि ब्रोकर में क्या खसूसियात होनी चाहिए। इसलिए हम खसूसियात को यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऐसी खसूसियात हैं जो ब्रोकर में होना ज़रूरी हैं। सबसे पहली जो खसूसियत है वो है सिक्योरिटी। पहली और सबसे अहम खसूसियत जो किसी भी ब्रोकर में होनी चाहिए वो ये है कि वो आपको आला सतह का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो फ्राहम करे। आप बगैर किसी ज़मानत के किसी ऐसे शख्स के हाथ में अपने हज़ारों डॉलर कैसे थमा सकते हैं जो सिर्फ ये कह रहा हो कि मैं बिल्कुल आपके मेयार के मुताबिक हूँ, मैं आपको धोखा नहीं दूंगा, आपके साथ फ्रॉड नहीं करूँगा। आखिर इस दावे का कोई सबूत भी तो होना चाहिए। अगर आपसे कोई भी ब्रोकर ये कहता है अगर आप किसी ब्रोकर की शरीयत के बारे में जानना चाहें तो ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, आप आसानी के साथ ये कर सकते हैं। और कुछ इदारे मैं आपको बताऊंगा जिनके साथ एज अ सिक्योरिटी रीज़न ये ब्रोकर्स का होना ज़रूरी है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे इदारे काम कर रहे हैं जिनके पास इस ब्रोकर की रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है और यहाँ आपको ये पता चल सकता है कि कौन सा ब्रोकर आपके भरोसे के काबिल है और कौन आपको जो है वो धोखा दे सकता है। यहाँ कुछ मुल्कों की एक फहरिस्त दी जा रही है जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूँगा। आप उन इदारों को ज़हन में रखें और उन इदारों के साथ किसी एक इदारे के साथ उसकी रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। यूनाइटेड स्टेट का एक इदारा है जिसका नाम है नेशनल फ्यूचर्स एसोसिएशंस, इसको हम शार्ट में कहते हैं NFA। अगर कोई यूनाइटेड स्टेट से काम कर रहा है कोई भी ब्रोकर तो इसके साथ उसकी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। अगर ये इसके साथ रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर एक और इदारा है कमोडिटी फीचर्स ट्रेडिंग कमीशन, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं CFTC। एक और इदारा थर्ड जो इदारा है इसमें यूनाइटेड किंगडम का है और ये काफ़ी फेमस इदारा है और इसके साथ काफ़ी ज़्यादा ब्रोकर्स जो हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं और इसका नाम है फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी, इसको हम शॉर्ट में कहते हैं FSA। एक और ऑस्ट्रेलिया का इदारा है ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट कमीशन, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं ASIC। इसके अलावा एक जर्मनी का इदारा है जिसका नाम है बेफन। इसी तरह एक स्विट्ज़रलैंड का इदारा है जिसका नाम है फेडरल बैंकिंग कमीशन SFBC, स्विस फेडरल बैंकिंग कमीशन सॉरी। और एक फ्रांस का इदारा है जिसका शॉर्ट नाम है AMF। इससे पहले कि आप किसी भी ब्रोकर को अपनी रकम लगाने आप फैसला करें, ये यकीन करना ज़रूरी है कि आप जिस ब्रोकर को मुंतखब कर रहे हैं वो इन ज़बाती इदारों में से किसी भी एक इदारे का मेंबर है या नहीं है, जिनका ज़िक्र हम पहले कर चुके हैं। ये लाजमी है आपको देखना। अब जो दूसरा इसमें पॉइंट है, जो दूसरी चीज़ आपने देखनी है, पहली तो हमने देख ली कि सिक्योरिटी के लिहाज से हमारा ब्रोकर कैसा है। सिक्योरिटी के लिहाज से मतलब अगर इन इदारों के साथ वो रजिस्टर्ड होगा तो हम कोई भी जब पेमेंट करते हैं, जहाँ पे फॉरेक्स के अंदर लोग 10-10 हज़ार डॉलर और 1-1 लाख डॉलर तक भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो कोई भी लॉस होने की ज़रूरत में आप किन इदारों को पकड़ें, किन इदारों को आप अप्रोच करें तो आपका वो लॉस कवर हो सकता है या वो आपकी पेमेंट। वैसे तो ब्रोकर्स आपको धोखा देते नहीं हैं, बहुत कम होता है, ऐसे बहुत रेयर होता है, अच्छे ब्रोकर्स हैं। लेकिन अगर कोई मसला हो जाए तो हमें कुछ इदारों का पता होना चाहिए कि वो इदारे हैं कहाँ पे, कैसे हैं, क्या नाम है उनका, ताकि हम उनसे अप्रोच कर सकें। आगे मैं आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप उन इदारों के साथ किस तरह से रब्ता कर सकते हैं, किस तरह से अपने लॉस को कवर कर सकते हैं और क्या हो सकता है। लॉस मतलब अगर आपको ट्रेड में लॉस होता है वो तो आपकी अपनी गलती है, लेकिन मसला ये होता है कि
آپ کو وڈرال نہیں ملتا یا آپ کی پیمنٹ لے کے وہ بروکر بھاگ جاتا ہے، بند کر دیتا ہے آپ کا اکاؤنٹ، اس طرح کے مسئلوں کو آپ وہاں پہ ڈیل کر سکتے ہیں۔ ادروائز آپ کو فوریکس کے اندر ٹریڈنگ کے دوران لاس ہوتا ہے تو وہ تو اس کی ذمہ داری آپ پہ اپنی آتی ہے، اس لیے فوریکس جو ہے وہ اس کو سمجھے بغیر نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے ٹرانزیکشن کاسٹ۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں کہ آپ کس نوعیت کے ٹریڈرز ہیں، آپ کو پسند کیا جاتا ہے یا نہیں، لیکن جب بھی آپ کوئی بھی ٹریڈ کرتے ہیں تو اس کی اوپری لاگت مطلب ٹرانزیکشن کاسٹ دنیا بھر کے ٹریڈرز کے درمیان موضوع بحث رہتی ہے ہمیشہ۔ ہر دفعہ جب آپ ٹریڈ کرتے ہیں تو آپ کو کچھ رقم دینی پڑتی ہے، چاہے وہ سپریڈ کی شکل میں ہو یا پھر کمیشن کی شکل میں۔ اس لیے یہ بالکل فطری بات ہوگی کہ آپ کوئی آسان رسائی والا بروکر ڈھونڈیں جو نہ صرف سستی اور معیاری سہولیات فراہم کرے اور آپ اس کی فیس کو بآسانی برداشت بھی کر سکیں۔ تو یہاں پہ ایک چیز ہے کہ ٹرانزیکشن کاسٹ آپ کو دیکھنا ضروری ہے کہ وہ کمیشن کتنا چارج کرتا ہے، اس کا سپریڈ کیا ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ آپ اگر ایک ٹریڈ کرتے ہیں تو اس میں مطلب اتنا سپریڈ زیادہ ہے کہ وہ جو بھی آپ کا پروفٹ ہوگا تو وہ تو اس میں سپریڈ میں چلا جائے گا، تو آپ کو پیچھے کیا بچے گا اس چیز کا۔ تو یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے، اور اگر آپ بار بار ٹریڈز لگا رہے ہو تو سپریڈ بڑھتا جائے گا اور اس سپریڈ بڑھنے سے آپ کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ آگے جی تھرڈ پوائنٹ جو آپ نے دیکھنا ہے وہ ہے ڈپازٹ اینڈ وڈرال۔ ڈپازٹ اینڈ وڈرال بہت اہم پوائنٹ ہے۔ آپ ڈپازٹ کرتے ہو، ایسے کچھ بروکرز ہیں ڈپازٹ کرتے ہیں تو ارجنٹ کرتے ہیں، لیکن ودرال کرنے میں وہ 72 گھنٹے لیتے ہیں یا 1 ویک تک لیتے ہیں یا 4 دن لیتے ہیں، 5 دن لیتے ہیں۔ جو میں بروکرز آپ کو ریکمینڈ کروں گا وہ آپ جیسے کہ میکسنس کے ساتھ کام کرو، یہ انسٹنٹ ودرال ڈپازٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یا اسی طرح اور بھی ہم کسی بھی بروکرز کے ساتھ کام کرتے ہیں تو ہم یہ چیزیں ساری دیکھتے ہیں، پھر میں لنک شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ میرے لنک سے جوائن کریں تاکہ آپ زیادہ بیٹر جو ہے وہ سہولیات آپ کو مل سکیں۔ اچھی شہرت والے بروکر آپ کو یہ اجازت دیتے ہیں کہ آپ پیسے جمع کرا سکتے ہیں اور اپنا منافع یا کل رقم کسی بھی وقت بغیر کسی دقت کے نکال بھی سکتے ہیں، کیونکہ بروکرز کے پاس ایسا کوئی جواز موجود نہیں ہے کہ وہ آپ کے لیے رقم نکالنے کے لیے کوئی جو ہے نا وہ پیچیدہ عمل بنا دے، یا ان کے پاس صرف ایک ہی سبب ہے جس سے وہ وقتی طور پر آپ کی رقم نکالنے کے عمل میں رکاوٹ ڈال سکتے ہیں، اور وہ ہے تجارت میں سہولت پیدا کرنا۔ یعنی بروکر صرف اس پوائنٹ پر آپ کو منافع وقتی طور پر روک سکتے ہیں، وہ ٹریڈ کو مزید آسان بنانا چاہتا ہے۔ چنانچہ آپ کے لیے بھی کوئی وجہ نہیں ہے، اگر منافع حاصل کرتے ہوئے تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہو تو اسے برداشت کر لیں، لیکن یہ یقین رکھیں کہ آپ کو منافع آپ کو ملے گا۔ آپ کے بروکر کو چاہیے کہ وہ آپ کو یقین دلائے اور اپنے عمل سے یہ ثابت کرے کہ رقم نکالنے کا عمل بہت تیز رفتار ہے اور بہت آسان ہے۔ اگر یہ خصوصیت اس بروکر میں ہے تو وہ آپ اسے بروکر کو لے سکتے ہیں۔ یہ تیسرا پوائنٹ تھا۔ نمبر 4 پوائنٹ، چوتھا پوائنٹ ہے ٹریڈنگ پلیٹ فارم۔ آن لائن فوریکس ٹریڈ میں زیادہ تر تجارتی کاروائیاں بروکرز کے ذریعے ہی کی جاتی ہیں، اور ان کو بروکرز کے پلیٹ فارم سے ہی ہینڈل کیا جاتا ہے، جس میں نیوز کا آ جانا، جس میں ٹریڈ کا لگنا، ٹریڈ کو کینسل کرنا، مارکیٹ کو ہینڈل کرنا، مارکیٹ کی پرائسز کو دیکھنا، یہ ساری چیزیں ہم جیسے کہ MT4 میں کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بروکر کا ٹریڈنگ پلیٹ فارم بہت دوستانہ، مضبوط حیثیت کا عمل ہونا چاہیے تاکہ آپ کو یہاں کوئی پریشانی نہ ہو۔ جب بھی آپ بروکر کو ڈھونڈیں تو یہ ضرور جانچ لیں کہ اس کے پلیٹ فارم سے کیا پیشکش کیا جا رہا ہے، کیا وہ مفت خبریں فراہم کرنے کی پیشکش کر رہا ہے، ٹیکنیکل اور چارٹنگ ٹولز کو آسانی سے استعمال کرنے کے بارے میں کیا وہ ہمیں جامع منصوبہ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا، کیا وہ یہاں پر وہ تمام معلومات فراہم کر رہا ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے، یا جس معلومات کے سہارے آپ مستقل طور پر بآسانی ٹریڈ کر سکتے ہیں۔ یعنی اس پلیٹ فارم سے آپ کو وہ سب کچھ مل رہا ہے جس کی آپ کسی بھی بروکر سے توقع کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھنی ہے کہ اس کا پلیٹ فارم کیا کیا چیزیں آپ کو دے رہا ہے، ایسے ہی نہیں کوئی بھی پلیٹ فارم اس کو لے کے آپ نے شروع ہو جانا۔ نمبر 5واں بہت امپورٹنٹ ہے اگر آپ پروفٹ کمانا چاہتے ہیں تو وہ ہے ایگزیکیوشن۔ بہت سارے ایسے بروکرز ہیں جو کہ ٹریڈ لگانے کے دوران اگر موسم وہ لیکویڈیٹی ہے، مطلب مارکیٹ بہت زیادہ موو کر رہی ہے، تو آپ کی ٹریڈ کا جو آرڈرز ہے وہ ہو سکتا ہے وہ دیر میں لگائیں یا لگائیں نہ، یا اس کو کینسل کر دیں، اس طرح کی کافی زیادہ ہوتا ہے۔ تو ایگزیکیوشن اگر سیکنڈز میں بھی وہ ڈفرینٹ آتا ہے تو کافی پرابلمز آ سکتی ہیں، آپ کے ایگزیکٹ ٹائم میں جو ہے وہ ٹریڈ نہیں لگے گی۔ اس میں مثلاً آپ اسکالپر ہیں، یعنی کہ آپ اسکیلپنگ کرتے ہیں۔ اسکیلپنگ مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ شارٹ ٹریڈز اور بار بار ٹریڈ کرتے ہیں، اور یہ آگے سیکھیں گے۔
और आप यूरो और अमेरिकी डॉलर भाई साहब 1.3200 एक एग्जांपल ले रहे हैं पर ख़रीदारी कर रहे हैं, जिस टाइम उसका रेट है 1.3200, इसको ज़हन में रखें। तो आपको उस कीमत पर फौरी माल मिल जाएगा। आपके ऑर्डर की रफ्तार बहुत अहम है। कीमतों में चंद पिप का फ़र्क आपकी कामयाबी का रुकावट डाल सकता है कि ऐसे आपकी एग्जीक्यूशन, आपने ऑर्डर तो लगा दिया, यानी कि आपने लगाना चाहा 1.3200 पे, लेकिन वो ऑर्डर लग गया 1.3247 पे। तो इसलिए आपको इत्मीनान कर लेना चाहिए कि आपका ब्रोकर फौरी नफाज की सलाहियत रखता है। ये ना हो कि वो एग्जीक्यूशन करे ही ना, और एग्जीक्यूशन में या एग्जीक्यूट करने में यानी कि ट्रेड लगाने में वो टाइम लगाए या ट्रेड को कैंसिल कर दे, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। नंबर 6 जो पॉइंट है, छठा पॉइंट, ये 6 पॉइंट मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं। छठा पॉइंट है गाहक की जो सर्विस है, वो कस्टमर सर्विस जिसे हम कहते हैं। आपको वो ब्रोकर मुंतखब करना चाहिए जिससे आप आसानी से रब्ता कर सकें। ऐसा ना हो कि आप कोई बात पूछना चाहें, कुछ मसला आ रहा हो तो आप उससे बात करें, वो जवाब ही ना दे। यानी जब भी आप कोई मुश्किल महसूस करें, वो हर वक्त आपके जवाब देने के लिए मौजूद हों। आपके ब्रोकर की मुस्तैदी आपके अकाउंट या टेक्निकल मसले के लिए इंतहाई ज़रूरी है, जितना आपके ऑर्डर पर अमल दरामद हो। कुछ ब्रोकर्स ऐसे भी होते हैं जो आपके अकाउंट ओपन करवाने टाइम तो वो बहुत ज़्यादा मतलब कि वो फ्रेंडली होते हैं, लेकिन जब आप ट्रेड कर रहे होते हो या कोई मसला आ रहा था तो फिर वो उसको इग्नोर करते हैं या मसला करते हैं। तो इसलिए वो चीज़ें भी देखना ज़रूरी हैं। और कस्टमर सर्विसेज के हिसाब से आपको काफ़ी अच्छा मतलब कि ये चीज़ें देखनी चाहिए कि वो उसकी सर्विस क्या है, किस तरह से वो आपको सर्विस दे रहा है या नहीं दे रहा, वो सारी चीज़ें आपको नोट करनी है। तो ये 6 पॉइंट थे किसी भी ब्रोकर को सिलेक्ट करने के लिए। मेरी कोशिश है कि मैं आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग एडवांस लेवल पे सिखाऊं। और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, मेरा हौसला बनता है तो मैं वीडियो ज़्यादा लगाऊंगा। और शेयर करें दूसरों के साथ ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें। मैं आपके साथ फ्री में शेयर कर रहा हूँ, तो आप भी एक बटन प्रेस कर दें तो कोई इतना मसला नहीं आपके साथ होने वाला। लाइक बटन प्रेस कर दें, लाइक करेंगे तो ये वीडियो थोड़ा सा अप जाएंगी, व्यूज़ बढ़ेंगे, तो मुझे थोड़ा सा हौसला मिलेगा कि यार चलें इतनी लोगों की मैं मदद कर रहा हूँ फ्री में, तो थोड़ा सा आपकी सपोर्ट भी बनती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।